Знак свекашта базунгутна бастер савгацаутимя комком эфир информацион равақтабун студии габараты Ирина Райден олсы бір тайрауғды сайрақ дәрстематыл. Невзбаварен издуа бастетахсана махасыта дартырдар кайфидар кәнзісті Владимир Путин рарфакотта Бибылт Анатолиян. Скутсак сәвінс проблемун фарстыта, цалсак сәвінс биревел азгуын хазарты бахизенті. Куда хаст кәні өз телеком яразылавак хаста президент Фембалт компания құқтарыва гадима. Պատսախադուն ֆարսատը əmə adamı çimidis təstə sayraq dər axan prinsip məgəskə kusa nəbəstə sarğlavak. Prezident Bibılta Anatoliy kadabun nisan kanət seçim vərək bun fənzay azı yubiley və təris yekvistə binatım. Yubilərin rəsuqt arfən xəstə abunzaq duy bir adam nə kollektivi numayın arfə kənin əmaynzağın ənən irzinat əmə əntəstə fəndiyəkdə yəbərnun binatı iristonu xərziyəgən. Президент Кускабон график магаскавайи фембалтата ама амберта тархун фасава آل خزون فارستل فلعابون بسته سرغلوک بیبلتاناتولی یا یوبیلی کین سانکنه و مگاسکای کوساگون گرافیک مخواستر صد ایون زینیتم کستای دارت در مایستا آرفته در یارای گرم بونه در پاتساخاد سرغلوک و دیسی کست بناتم پاتساخادون فارسته و من آخشیاک درست سرماگوند برگ بونتای فتساک بسته سرغلوکن رارفکوتا خوساری رستونه و رئیس فدراسیون خستبارج مینوار مراد Ахмедов, а Бакас, Россия президент Владимир Путин орфайтил. Уважаемый Анатолий Ильич, примите искреннее поздравление по случаю вашего 50-летия. Вы вносите значительный вклад в развитие союзнических отношений и инвестиционного взаимодействия между нашими странами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем дальше наращивать конструктивные российско-югославские связи во всех областях. От всей души желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной деятельности. С уважением, Владимир Владимирович Путин. Я прошу вас передать благодарность за поздравления, и добрые слова, которые прозвучали в мой адрес. И поблагодарить не только за поздравления, но и за все то, что Владимир Владимирович делает для Южной Осетии, для народа Южной Осетии. За его отношение к народу, за его отношение к республике. И уверен, что наши отношения, конструктивные отношения, постоянно будут выходить на более высокий уровень. بیبلتاناتولی نومل آرفایتیل تعرر وستوی و رسی فدراسی خیسواد اما فدراسی سویت وانگتن خیسواد سردار پوخات ایریک در رار فکوت پادساخاد سرغلاوگن. شودتخ قارو ربط بيت درازة فستي سودون شخص كنا مدن لاشتخ شد ربط شد نشد. أنا يجسل لوار ایران استانسکی نارودنی سازانی و خجر در قماوا میوسر قبول تفرسود شمای نفدرتنا ش لگندات هستند دیش هیستوریا سازنی ارتوزان. پوخات ایریک президенттен ارمست طرفین خستن از آخت فلامارزر توی ریسپوبلیکای رایونت سوسیالون программата خست کننیمه باست فارست تفادل در. Дни рождения нас не освобождают от работы. Я знаю, что у вас есть планы посетить районы, определить направление по тем программам, которые у них есть. Алшидарня кажется размещенной Кустару районда. Абун мапатсахад сарглаваг яхима райста парламент сардар таталан در парламент сарглаваг رار فکوتا بیبلتاناتولیان یوبیلی ستن اما ارزرت تازاگون دتگ ارگان نوستته اما парламентون فراکسی تخسن امار خاید فدل парламент сардарам بیبلتاناتولی زختا بوزن جن خسته یفستی وگ جن قسته خی. Я считаю, что в парламенте представлены довольно-таки серьезно патриотически настроенные депутаты, которые знают свою ответственность перед народом, знают ответственность в целом парламента перед народом и в решении проблем народа. Поэтому я уверен, что взаимодействие в работе парламента и исполнительной власти, и законодательной власти мы все-таки найдем и вместе будем двигаться. Фронт у нас работает один. Я думаю, что этот фронт должен быть твердым для того, чтобы за фронтом, который люди проживают, они чувствуют вот эту комфортность проживания.
То бескорыстное служение своему народу вселяет, конечно же, в нас уверенность в законодательном органе республики, уверенность в преобразовании в лучшую сторону нашей республики. Я тоже подчеркну, что большинство депутатского корпуса именно 7-го созыва нашего парламента люди, которые патриоты своей родины, и это люди, которые хотят для своей родины именно блага, и эти люди всегда поддержат те начинания, которые исполнительная власть делает на сегодняшний день в плане благосостояния нашего народа, каждого его гражданина. بیبلتاناتولی ماکوسگون فیمبلدا واختا ریسپوبلیکای ولدر ترخوندون سردار کوتستالی سایمم فیمبلدر استاج پاتسا خود سرغلوا گرزرت تا ترخوندون اورگانت کوستفادل. Внимание, которое мы постоянно ощущаем, у судебной системы очень много проблем. У нас есть определенные проблемы в районах, это связано с нашими зданиями, это связано с определенной техникой, это связано с определенными условиями, в том числе и содержание осужденных непосредственно в залах суда. Но я полагаю, что вместе сообща мы будем идти постепенно к тому, чтобы авторитет судебной системы был непоколебим, а это в большей степени и выражается, как вы сказали, и внешне тоже. Как с точки зрения человека в мантии, так и с точки зрения здания суда в районах, в городе и так далее. Еще раз большая вам моя благодарность. То, что сегодня нету такого большого негатива к судам, это тоже говорит о серьезной работе как вас, Верховного судьи, и, конечно, судов и города, и районов, и, в принципе, те коллегии, которые у вас бывают. Это очень важно. В том числе, конечно, арбитражного суда. Я думаю, что в дальнейшем суды все будут делать для того, чтобы справедливость, она всегда торжествовала. Справедливость, законность, она всегда торжествовала. پاتسا خود سرغلواگن آرفچی را کد تاودون اخسن ارمست پالیتیکون آرخایج تاویدمست و تمامی میسترات کختاریا کنجتانی استفالما اخسن آدمی نورت در نگورت سرک بگویت رولان یا بینون تنومی پریزیدنتم بالاوار کد تا اخسن گارس کس گرمان واغدرسد مین فراسده ارتن فتسگمازم. Прошу. Спасибо. Оно тяжелое, мощное. بیرن مصارفت مخی مرایست تنباق دارتوی پاتسا خود سرغلواج کستن یرای گرم بونه در بیبلتاناتولیس کتسا کتا آرغوان کمن نی آخم فارستم کامپانی اوستیلی کوملکت اما سعرخ تیم باست فارست فدل آواختان برد سیراک درو باستی یادغد اما سمی آدمن فاداتوا و دونه پیدا کنن آفتن ماه پاتسا خود У нас есть что обсудить, у нас есть о чем поговорить. افسد تو نادایما کس آخرو دیسیپلینال اما رستگای راست پیدا کننل آسمی نیوجتا پاتسا خود سرغلواگ افدست آل خاطر اما سبا فیدار کتا افسد تون آخر رایسن فسته در یوم یاگای سیسکه آسک آخصف اومن آسکتسا کتا یدار در قسمت کس باستر صد رایگورم بسته اما آدم سمدیسته قاقنانیمم فیدا انگنک تخت سلوش با کنگیم نبسته ین و زور استجته سری بارزیناد سرل آل وسم در توخ کتسد و فیدان پریزیدنت آل خاطر ود فده بسته قاقنجته رازاگران قتم خست فسته تا ریسپوبلیکان یا سفته گاز کنن کراید تویود بیبلتانا دولیند با خس ارسد کست قوم ویدمستوی سرستند بندور اره ورن کسی نسانو و الوت کن آورته آدمان اخوص مایر وزن کنن و رئیس یا کالگات خوصه یا رست ارسد نوگ ویدمستوی و الوت کن آورته فدل مینیستراد کسی سرغسلاود بیبلتانا دولی زغنیس راستر و ادکی راید توی پالیتیکون فنداگ اخساز آز درغ مینیستراد کست فسته و اسفند کد تا پارلامنتون افزرست خواهد رایسن سارستا پارتی ایو گندیرستون کسی افزرست ارمبرد کد تا ایول فل در قلستم و فست یوگم پالیتیکون پارتی سرغلواگ سیس پارلامنت اخساز امرسیت سردار پرینسیپیالون وفن اما پاتسا خادون تستنگاس بیبلتاناتولی افدستا اپت فارسته در دوامین افتساماز بیبلتاناتولی خواهد رایستا پریزیدنتون افزرسته فوالاخیس اما سیس ریسپوبلیکای پریزیدنت
Президенты Бената Куския Бибилт Анатолий Бабалвард Котта бастай розмацеде стратегиум фадыздаханта аттак политикон орхойд дунье взунг подсахадет семедиста фидор канен آسف فدزدخنتا پریاریتت و نسیسته یا آرخایده ارتاز ما ریسپوبلیکای گوختاریو گادن آسف آرست بانتست بیر سرازن برزوندن وزادل فیم بلتتا بابالورد کتوی و رسی فدراسی ما استراتژیون امکست کن ناد گارانتیتم انتشتنای رازمت ساون سما فیدار در کننز باستینت تخلا رادون بستتیمه فتساگ آفیسالون بول سودست سیرباگ ریسپوبلیکا ما ونزوئلا ما اما نیکاراگوا ما نه ریسپوبلیکای خدبارزینات بانماین قطاج استر انتستل نماد سوه نه خدبارزیناتن سیریاگ Arabag Respublika Kajbanamattawai. Adamet semedisteste sajrag در آس پرینسیپ پاتساخاد سرخلوگ افدیس سوسیالون فارس تسکوت ساکنن رستجه دومی نفت سماز پرزیدنت سوه نفسته بیبلتان آتولی خست کنه افزرست رازمای پروگرام سالسک کند سوند خست رستجه چی باقی دارد وس مونیسیپالون اما سرماگون خزرتم رسپوبلیکای بودجت سرماگون دفتی یک تکای ففل درسته وی فرس رسپوبلیکای نیابون سیس زنوار باخوا گادمن خزرت سرازن خسته چین پرخ وس بیرولاد زگون خزرت فاتیر سالسکنن بانتست پنسی تسولت پاسوبیته اما اندر سوسیالون فیتون تففل در کنن سرماگوند قوستارت پرزیدنت از داخل سوسیالون اقداوی قاقت چین سوه و دونمم پرزیدنت خرزاودن فوند آلانی یوزیناد فرستای ساقات چنتن الخدر سدستقالی اسکاتم رنچنتن خوز کننن با خوز کنند فینانسون فرستای خست کند سوه پروگرام چسلمه آستاو که گامالیو گادن با خوز کنن فدل آمالیو کنجتن لور سوان سلگوتون کردیتم و سرستجما خست سوه اینویستیسیون پروگرام آرس سوند سران خزرتن مدیسینون اما اینفراسترکتورون آبیکتن آلساو گاز اینویستیسیون پروگرام خسترسد 100% بیبلتان آتولی کد کانستیتوسی گارانت آفتا اپن زوخی یقوس دار ریسپوبلیکای ساردوگون فارستم نرما بیر فانتایز رایگورن بسته خرزبونت خی پاتساخادون تلی رادیو کمپانی ایر کالکتیو در آرفکنه پرزیدنت بیبلتان آتولیان یا رایگورن بونستن اما انزغم فیدار انانیزینات اما انتست فندیکتم تدیت روزا کسرات تامیرلان کودستایی دا اینفارماسیون رو وقت آبون نفس مايس أخسناد أردجير رزمجون فرصة تسكت سكر سودست رستجلما أمبالون قضاوي بانسان كوتا بريزيدين بيبلتاناتولي خيسا ودبنكتا أما وستيليكوم من فرتيما يفين بالدرستجم أمبردس فرصة تلونا فسد بدون أنسى سيراك درت تخيونا واتخسا قوتا ألونا إرمك پادشاه دسترگلگبان سانکوتا زرگ ریسپوبلیکای گوختاری گاد خشنون بسته آرخای کمپانیتن امودون لکتی چی پیدا کنه و سم بستکتن امبالون ورت سرازن. Мы в любом случае найдем те точки соприкосновения, которые будут способствовать и взаимопониманию, и способствовать результативности работы для компании и, конечно же, для комфорта пользования вот этими предоставляемыми услугами. Акционеры Нахсанадос Телеком финансовый директор Никита Орлов Санкота Зарга Ахам Вахшчаг инфраструктурун компании Кома Адаман Хасса Пайда Ярхайд Макома Издахт Саволан Бенакустард Амайнва Амберст Конд бизнес-план там. С другой стороны, мы понимаем, и представители республики, вы нам говорили, что очень важно для республики получать и качественную связь, чтобы она была доступна с точки зрения цены. Мы это сейчас обсуждаем как раз очень активно с представителями государства. В совете директоров ищем варианты. Никита Орлов Санкота Зарга мегафон кодованкчим партнер автодортер در کنزن تکنیکون خاص هم یقوز دارزن خزاج امبالون وره دارم بیبلتان آناتولی مبان سانکوتا زرگا یا نفسیس اخسانات سفارس تراراز مکوتا ودون سکوت ساکایر ساوزست رستگل اما کدن بل آفتا. Думаю, что любой бизнес, он должен быть направлен, конечно, в первую очередь или не в последнюю очередь на развитие инфраструктуры, развитие этого бизнеса, но в любом случае социальный блок и социальные возможности любого предприятия, которое работает без разницы на какой территории, они тоже играют немаловажную роль. Я думаю, что все это мы обсудим и придем, уверен, к общему знаменателю. Утаты Алюна Кусратат Амирлан, Арсойта Зарима, информацию Равагдабун. واسمگای قد کردن سواد صوته استرفد بسته اون خسته ویترانتن آل کمندر ای سیاخی سردونداگ فلسن ایومیاگ تاو ولاخی زبرگ بون نه قایتر خیستر تا آبون سچن وابر خورزخ چنر سدسته ولاخی زل ودای فونزا سخسته کادن مایدان تی سیریمونیوت نیسن کورتر
استرفد بستیان خست سال در ویتران خورزخ چنرسدست یوبیلیون مایدان تای خوساری رستون ورسی فدراسیون خست بارج مینوار مراد خلخمیتا ویتران تچنخ دوایس خورزخ چنکوتا استر والا خیسل افدای فونزاز خست کادن مایدان تای هرم بردو افجتن مینوار زاختا بوزنجن خست سقبات ترزینادت خی اما بان سانکوتا زخگا ویتران تنماز آزای آزما کنگات در اما ومگسکا آخشیاگو سمای فد بستیان استر خست اما والا خیس روخ ماکوی Благодаря только вашему поколению на полях сражений в тылу мы сегодня живем. К сожалению, не все дожили до сегодняшнего дня. Но еще раз скажу, что мы живем только благодаря вам. Если бы вас не было, не было нас. Поэтому мы перед вами в неоплаченном долгу. И пользуясь случаем, я хотел бы высказать вам слова благодарности за то, что все, что вы сделали. Большое вам спасибо. ویتران تنسخیول در استرتال منتن و وقتا خورزخ تدتن سریمونی و دونن اخشیاگود سمای سقود کنوی و دونای آلکمندری سیخی خستون ایستوری یخی زنزین تمتسین تا یخی خورزخ تفلسن استر ولاخیستا و ایمیاگ گاگلوی تزامیرا و فشجل دم ویتران ویود بینون تنخیستر سوالون امار خایتا یمودن اخوز کننل اخسوه گون تا بدتاز اندات اما ارمگوخ تخستون تن زامیرابان سانکوت تزغگس خوستاری رستون ورسی فدراسی مینوارات آلا خاطر ارقود کنه اما سنزاخ تا بوزن جن خستم اول خاطر نقود کنه سشرم بون بیره تن بوزنک سستمی ول در شتر بوزنک قد تکل کنوی در خورز اتاگو شتر بوزنک سنزاغن زیپتن در ویتران تناتس مایدان و سیراک در خورزخ والدای در تا یوبیلیو نازه فلسن اخشیاک در تا و کیسر قد کنن سوی استروال آخی سیرات ست افدای فونزازه فلواده بون تا روخ نیست ویتران تای وسمگای قد کنن سواده سوته کتس تمستر خای باورد بخواستوی نه آدم در گوبستاگون دخاری با تارنولد اینفارماتسون را وقت آبون Ифт саунс рузгута ама дуарта, ахас саунс сарден кустетадар, садека ювар саунс бира азон проблемата. Нагурата салсак саунс бира валазгун хазарта бахизента, ама ацуқуттагай райгун стет саржутадар. Кустета куда хас саунс вибината фейта нейсан гурт. Գորատը ցալդար բիրավալաձգուն խազարտ բախիզենտա ցալցակցանց կապիտալունայ հացը կուստամ արոշտը արվնալտո գորի ռոսմա պալասների դեգան բոնտս բիրասարոսն բախիզենտ զարուն դուարտա մարուծգտա իվ դրցդստը նուգայ վմավալդոյ մակուշտա խաստկանենց սարդան կուստտադար հացը օբյեկտովը սիուրաստեջը կուսնց դուա բրիգադե اما بس خواهمت پر باخیزنه در فند کنن سبرستگ مسالسک کنن و ایمار خواهند سمی سار خواهید سرجت مقداروی На данный момент работают две бригады в двух подъездах. В одном из подъездов ведутся малярные работы, в другом подъезде ведутся работы столярных рабочих по замене лестниц. Работы ведутся согласно разработанной и утвержденной сметной документации. Մունիցիպալուն ցարան խազարտը բախիզանտը սալցականը մա բիրար աստագնացդեն բալուն կուստորտ ամասոս ինտադարստը կապիտոլն այս սալցականինա ացավգա ազը գորատը ադմինիստրացիի թղթայ ցալդար խազարը բախիզանտը սալցագրծդստը բայֆտույսն սադուարտը ամարուզգոտա ացը ֆադզդախանը կոս դորտար դար սավզան ամանա նվս իս ավախսրաստաջը ացը պրոբլեմա կարում ասկոծո կերծալզանու մայ Техническое обслуживание многоквартирных домов ведется за счет коммунальных сборов жителей. К сожалению, есть недобросовестные плательщики, у которых задолженности выросли за последние 10 лет. Тбил телевира кузитаза мат арсуйтазарима информацию равахт абун. أبد كستة در قامة فوي آز كروما قيتار توانجة كروم بيرا ولازقون خزار باق قدر دو من استمازه أما بدا واريون وافره سرجة در تخستست نرسا وافر خوز در دم فايفتا آمارس ونركون دومن تمغسك بستخاي ماراج جتن أبو نونك سارازن سبانتس توي بنات فيتا نوات خسك چيرت خطريگينه Ացը ազեֆաուդ մակայտար տոյնջը քարուն սրացան բիրավալացը գոնցարան բաստախայ արաստատոն կոստետամ արավնալցս ապրիլը մայե նորմալ թա կուշտար խայնց ավարիոն ավարը չիուդ վեցը բաստախայնը պարխկանենել իվան դաս ազրոս մավարասի ֆեդերացիի վալվատ կուն ավարտ մինիստրատ ստայանդար կոմիստա բաբալվրտ կոտոյ ացը բաստախայ ավարիոն ավարը կայիսուի ֆալավալ ազը դարղա արդակ խալտ խածարը մագուր ավարտը ցարդստը դասկայ բինունտա ամակատ կաստ կոտոյ վատտար սաֆարս կոծոկնացետ ացավգա ազը քարուն
Կարուն խազարը ծարջը թիմաֆին բալտնա ռեսպուբլիկե պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի ամասնև սպովարտա վաստա խայքայա խավծստե ամայա բնատը արաստ կերցավձան նոգ բիրավալացկուն ծարան խազար վեմայրացը դյուց ուսրաստակամա ացը ազը ռայդյանը ըխսայ ֆունց բինունտա արցորդստը նոգ ռայդզաստ ֆատիրտը գուբատը əfsmartվնգլ На месте этого дома будет такой же четырехподъездный дом, 5 этажей, 60 квартир. Это для жильцов, которые были переселены отсюда. Сейчас они находятся, проживают на улице братьев Губаевых, в этом микрорайоне, и также для очередников. Obyekte kusteta xastkane padradun organizaci STM Jug. Aca organizacyjna Respublika Orastadun kustete yaxi ravdista xurzey. Aldای در medicinu nuagdatte amacarz mikrorayonu biravaladzgun xazarta Orastad rastece. Organizatsiya generalun direktor gutsmaste Elbrus'un xastamgaska qaytarta önce karun arast savak biravaladzgun basta xaydar. Arastır savzanis rastagl amaghatchinay. Они будут отличаться от существующего, который мы сейчас демонтируем. И площадью квартир, и лестничные площадки, это все будет увеличено. Также мы вокруг дома благоустройство сделаем с детской площадкой, с беседкой, с максимальным количеством, которое возможно. Nvast magaskapet kustete در قامفوی آت آزکرومه اما آراج تلکوسنت سازرد قطاگای سخست کلنل. تبل تلویرا چیرت قطرگینا بیتیتالیم اینفورماتیو را وقت آبون. Խեձարուն ֆոսը ալղուզուն նիստեի բաղախան նսանն ուաղթ սավնց պրեֆիլակտիկուն մազալտը։ Վետերինար թավալ կոմպլեքսուն բասկարսը թավածն ռայդտոյ զարықավը ավտամաղատ տաքսրտ իմունիտետ սվիդարքանն ըտղխայ ուաղթ սավնց սրմագուն մազալտը դար։ Դողտր տարխայդ բնատը ֆեյտանավաց խասակ կոկույթան ժելը։ Կայուն խեձար ադմինիստրացխինվալ ռայոն ռայդտա ստավտկաղ ֆոսնիստեր աբարակքանն ֆադլ սարմանգոնդ անալիստայիսն ավտամասը բրագ յազվայնıq մա վակցինացի արազն ֆիցագալ ֆոսը դողտրտե կոմպլեքսուն բասկարստ ռայդտոյ զարակավայ Проводим частичную диспансеризацию крупного рогатого скота, которая включает исследование крови на бруцеллез и лейкоз. Исследование дальше молока на кальциевую реакцию с молоком и на скрытый мастит. Также мы проводим капрологические исследования. Ахам комплексун баскарсты тавағдар цәудісті республикай ал районы дар. Аналиста цәтті өдісті цыпарбунам ғотма. Кәдісті нистер абара кәнуйвад архайдісті вөдонан ісхоз кәнініл. Ветеринартыны қастам ғасқатсы мазалтасты әнәмән қавак. Цәмәй афонун рабара кәнуй фосыл исті низис әвинай вай. Ацы құтта қорзырдан бандавцан фыдызғал әмәқсірі продукции ғадылдар. Фосы хитсавта код зәғын сафтамай бузныгысты ветеринарун службата көстай. Вөдон фәрцісі фос рәстәгіл бақизын салы хузун нистай. Al stúrei der isen stúga analíz, kei zagane qave tsal der khoze akhsar der barak kaninj, ama hui vatsegen al khat ervil khat o mat sevenay hat distaje qutag nazar demet xchin der fatidis. خزارون فوس ارانی زباق قرن سان اما قاون خزار ادمینسترات بال خطا سرماگوند واکسینم قطاک سرت ایمونیتیت سویدار کنن سان بریگت پرخساون سفن داکرات اما قط خدمل خورتا کدم ساون سوسه بنت آخر واکسیناسی فرز خدمل خورتا خزارون فوس لکفا خدسوی و درسن فرنچنای تاس نو آبون در جن پرخکنستم مسوم درات دو بوسه فوجنن شما ایمونیتیت رایستوی قطاک سرت تورا تیتا یه جاگو خط بیرخته مکفخشوی گوگل نکنه استروک فخشوی نه شما مفرنچنا بیشستویه Հացը մազալտա վաղցավնց պրոֆիլակտիկային սանան սամայնյա ֆոսը բաղաղ կնամ ալը խոզուն նիստայ։ Կոկոյթը անժելա բագաթազիս արսոյթը զարեմա ինվարմացուն ռավաղթ աբուն։ Ama karumbatta nebazunga kendistem evden fevralda nebeste bonga de berekkenen time. Znavra rayonu deniz asest bonga demit velde faqarmat bonaydu ve xseve gradus wazal. Asest deniz zav rayonu dermit velde faqarmat bonaydu ve xsever ta gradus wazal. Axam bonga deniz quay sayder velde faqarmat bonayi ve xseve fond gradus wazal. Leningor rayonu der asest bonga twarzeniz kevda mit khatsa velde faqarmat bonay separ xseve gradus wazal. Ասես դուզենիսների Ռեսպուբլիկայի ստելիցած խինվալը դեր կև դավալ դեվխարմատ բոներ թեխսավե իու գրադուս վազալ։
Ախամդստնային ինֆորմացիոն службы բասետագոնդրմեջը տալ բունդերնը սարդո ազատ խորս խաբերտը ֆետմալ նարադուն ֆիլմ բելդմե էֆիրը